کوئی نہیں ان کے جیسا، ان کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ان کے جیسا، ان کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ان کے جیسا، ان کے جیسا کوئی نہیں۔ میرے نبی کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے، کوئی نہیں ان کے جیسا، ان کے جیسا کوئی نہیں۔ میرے نبی کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے، کوئی نہیں ان کے جیسا۔ وعدے کے ہیں سچے پکے اور امانت دار ہیں وہ، وعدے کے ہیں سچے پکے اور امانت دار ہیں وہ، وعدے کے ہیں سچے پکے اور امانت دار ہیں وہ، وعدے کے ہیں سچے پکے اور امانت دار ہیں وہ۔ کیسا ہے کردار نبی ہر آن گواہی دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے جیسا، ان کے جیسا کوئی سبحان اللہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے، کوئی نہیں ان کے جیسا۔ ریت کے ذرے جیسے زمرد، کنکر پتھر لال گوہر، اور اجالے دن فراواں تھمتی نہیں ہے کوئی نظر، اور اجالے دن فراواں تھمتی نہیں ہے کوئی نظر، اور اجالے دن فراواں تھمتی نہیں ہے کوئی نظر۔ حورے جس کی تمنائی ہے، حورے جس کی تمنائی ہے، گلما جس کے شیدائی ہے، گلما جس کے شیدائی ہے، گلما جس کے شیدائی ہے۔ ان کی گلی کا گوشہ گوشہ جنت کا ایوان بنا، ان کی گلی کا گوشہ گوشہ جنت کا ایوان بنا، ان کی گلی کے، ان کی گلی کے بارے میں رضوان گواہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ان کے جیسا کوئی نہیں، میرے نبی کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ۔ نہیں ان کے جیسا۔ کشادہ قرب ربانی، کشادہ قرب ربانی، کہ اس پہ ساری راہیں ہیں، کہ اس پہ ساری راہیں ہیں، فدا اس کی نگاہوں پر دو عالم کی نگاہیں ہیں، فدا اس کی نگاہوں پر دو عالم کی نگاہیں ہیں۔ اسرا میں خود جا کر اپنی آنکھ سے اپنا رب دیکھا، اسرا میں خود جا کر اپنی آنکھ سے اپنا رب دیکھا، رب کے بارے، رب کے بارے میں رب کا مہمان گواہی دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ میرے نبی کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے، سبحان اللہ، کوئی واہ نہیں بھائی ان واہ۔ کے جیسا۔ احسن من کلم ترک تو عینی ہے تعبیر حسین، یعنی ان سے بہتر میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، یعنی ان سے بہتر میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، یعنی ان سے بہتر میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ چاند ستارے حسن کا صدقہ، چاند ستارے حسن کا صدقہ، سارے نظارے حسن کا صدقہ، حق ہے حق ہے، سارے زندہ باد زندہ باد۔ سارے نظارے حسن کا صدقہ، بے شک ایسا حسن کسی نے دنیا میں پایا ہی نہیں، بے شک ایسا حسن کسی نے دنیا میں پایا ہی نہیں۔ حسن نبی کی
मेरे नबी की देखो तो हसन गवाही देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नहीं उनके जैसा, खुदा ने रहमते आलम, खुदा ने रहमते आलम को ये कुदरत अता की है, को ये कुदरत अता की है कि उनके इशारे ने अजब ताकत अता की है। कि उनके इशारे ने अजब ताकत अता की है। वहदत और रिसालत पर जब करता है बूझेल सवाल, वहदत और रिसालत पर जब करता है बूझेल सवाल, मुट्ठी में बूझेल की एक बेजान गवाही बहुत देता खूब, है। सुभान अल्लाह उनके जैसा कोई जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी के बहुत खूब, बारे चिराग में इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। गवाही देता है, कोई नहीं उनके जैसा। मेरे नबी के हर नवा पर रखता है ईमान सदा, ताईदे महबूब में सब कुछ करता है कुर्बान सदा। ताईदे महबूब में सब कुछ करता है कुर्बान सदा, ताईदे महबूब में सब कुछ करता है कुर्बान सदा। करता है तस्दीक पैगंबर, करता है तस्दीक पैगंबर, क्यों न हो वो सिद्दीक पैगंबर, क्यों न हो वो सिद्दीक पैगंबर, क्यों न हो वो सिद्दीक पैगंबर। झुटलाते हैं मेरे नबी को मक्का में जब अहले सितम, झुटलाते हैं मेरे नबी को मक्का में जब अहले सितम, आकर के एक सिद्दीक के जीशान गवाही गवाही देता देता है। है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी जिंदाबाद, चिराग इस्लाम जिंदाबाद। गवाही देता है, कोई नहीं उनके जैसा। कहा महदूद है उनका, कहाँ महदूद है उनका, करम बसे के जमाने तक, करम बसे के जमाने तक, पुकारेंगे जमाने ये कयामत के बियाने तक। पुकारेंगे जमाने ये कयामत के बियाने तक। कल भी थे हर शय के हक में रहमत आलम मेरे नबी, कल भी थे हर शय के हक में रहमत आलम मेरे नबी। आज भी हर सू रहमत का उन्वान गवाही देता है। कोई नहीं उनके बहुत खूब, जैसा, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके जैसा कोई नहीं। मेरे नबी के बारे में कुरान गवाही देता है, कोई नहीं उनके जैसा। सुतर शिकम की आग में जलकर उनसे शिकायत करता है, मारे गारे अकीदत से बस उनकी ज़ियारत करता है। मारे गारे अकीदत से बस उनकी ज़ियारत करता है, मारे गारे अकीदत से बस उनकी ज़ियारत करता है। लेकर अपने बच्चे हिरनी, लेकर अपने बच्चे हिरनी, चल के शिकारी के पास आई, चल के शिकारी के पास आई, चल के शिकारी के पास आई। वादे के हैं कितने सच्चे कोई शिकारी से पूछे, वादे के हैं कितने सच्चे कोई शिकारी से पूछे। इंसान की तो इंसान की तो बात ही क्या है, वान गवाही देता है। है। सुभान अल्लाह, जैसा क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नहीं। मेरे नबी के बारे में कुरान गवाही देता है, कोई
मद साहबा का बंद है, बतौर खास समात करेंगे। बाद नबी रुतबे में वही तो चार नफूसे अजमत है, फैज़ नबी का चलता फिरता चारों शीशे रहमत है, फैज़ नबी का चलता फिरता चारों शीशे रहमत है, फैज़ नबी का चलता फिरता चारों शीशे रहमत है। बूबकर फारूक गनी है, बूबकर फारूक गनी है, बहर हिदायत मौला ली है, बहर हिदायत मौला ली है, बहर हिदायत मौला ली है। चारों को महबूब खुदा ने नज्म हिदायत फरमाया, चारों को महबूब खुदा ने नज्म हिदायत फरमाया, चारों के हक में उनका फरमान गवाही देता है। उनके जैसा कोई नहीं, मेरे नबी के बारे में कुरान गवाही देता है, कोई नहीं उनके जैसा। यूं ही घर बार को अपने, यूं ही घर बार को अपने लुटाता जाएगा हरदम, लुटाता जाएगा हरदम। जिहादे फी सबीलिल्लाह में उसको कुछ नहीं है गम, जिहादे फी सबीलिल्लाह में उसको कुछ नहीं है गम। मर्द मुजाहिद तुझसे कम पर राजी हो सकता ही नहीं, मर्द मुजाहिद तुझसे कम पर राजी हो सकता ही नहीं। मस्जिद अक़सा खुद तेरा दालान गवाही देता है, कोई नहीं उनके जैसा, उनके जैसा कोई नहीं। मेरे नबी के बारे में कुरान गवाही देता है, कोई नहीं उनके जैसा। और मुकम्मल दुआओं के साथ मक्ता समात करेंगे। जी अता करम उनका लिखाता है, करम उनका लिखाता है, यकीनन आज भी नाते, यकीनन आज भी नाते। ज़बां पर आज भी मेरी है उनके फैज़ की बातें, ज़बां पर आज भी मेरी है उनके फैज़ की बातें। आज भी ये महताब है मुझ पर कल की तरह उनकी रहमत, आज भी ये महताब है मुझ पर कल की तरह उनकी रहमत। आज भी ये महताब मेरा ईमान गवाही देता है, कोई नहीं उनके जैसा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं मेरे नबी के बारे में कुरान गवाही देता है, कोई नहीं उनके जैसा, सुभान अल्लाह, सुभान उनके अल्लाह, जैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा है ये इस्लाम।